लेटेस्ट फरमान जारी हुआ है और वो कल परसों हुआ है। हम नाम भी नहीं ले सकते। तमाम सतूने सहाफत कैसे वो क्या सिरातुल मुस्तकीम, इतनी खराब सूरत हाल नजर नहीं आती। एक बेहंगम माशरा बना दिया है। एक सतून यहाँ तक पहुँच जाए आपके इलेक्शंस इंजीनियर होंगे, इतना सोफिस्टिकेटेड या इतना ऑल परवेसिव नहीं था जो आज हो गया। तब ये कोई कयामे पाकिस्तान पे बहस ना हो सकती थी ना आज हो सकती। शुक्र अदा करें अफगान जिहाद का कि इतनी खराब सूरत हाल नजर नहीं आती। जो मैं समझता हूँ, मेरी नाकिस राय में जो हमारा इज्तिमाई शऊर है, जितना है, जितनी हमारी इज्तिमाई अकल है, उसके मुताबिक हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी काफ़ी है और बहुत सारे माशरों से ज़्यादा है। हमने एक बेहंगम माशरा बना दिया है। मेरी ज़िंदगी में ज़ियाउल हक का जो पाकिस्तान था उसकी आबादी 10 करोड़ थी। हमारी ज़िंदगियों में वो 10 करोड़ 24 करोड़ बन चुकी है। ये दुरुस्त है कि आज हम बात करते हैं कि इदारादारी की ये है और हम इसे कहते हैं ये इर्तका हुआ है, लेकिन वो जो पुराने ज़माने थे तब भी अपैरेटस, आप चाहे रियासत का कहें, मौजूद था, लेकिन इतना फैला हुआ नहीं था जो आज हो चुका है। ये कभी नहीं होता था सेक्टर कमांडर फलाना और हर ज़िलों में एक अपैरेटस है। हमारे ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में, पूरी चकवाल तहसील में स्पेशल ब्रांच का एक सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। तमाम रिपोर्टिंग पूरी तहसील की, और तब सियासत भी बड़ी हलचल थी। फातिमा जना साहिबा की प्रेसिडेंशियल कैंपेन भी थी, लेकिन वो एक आदमी रिपोर्ट करता था। आज आप तहसीलों और ज़िलों में जाएं, लाहौर इस्लामाबाद को छोड़ें, तह दर तह सिक्योरिटी सर्वेलेंस, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का सिलसिला बन चुका है। जहां पे इतनी इम्बैलेंस हो जाए, माशरा जो है उसका इर्तका ऐसे हो कि एक सतून यहां तक पहुंच जाए, बाकी ये हों, तो फिर आपके इलेक्शंस इंजीनियर्ड होंगे, उनमें इंटरफेरेंस होगी, कैंडिडेट्स वहीं सेलेक्ट किए जाएंगे और सियासी पार्टीज को पजीराई वहीं से मिलेगी जब तक ये इम्बैलेंसेस आपके माशरे में रहेंगे। वो जो 2018 की इन्होंने जिक्र की इलेक्शन, हमने भी देखा कैसे कैंडिडेट्स आते थे, कैसे जाते थे, पर यही होता रहा है। नून लीग के साथ भी यही होता रहा है, बाकी जमातों के साथ ये होता रहा है। कन्वेंशन लीग, तब इतना स्टेट का अपैरेटस कन्वेंशन लीग के ज़माने में इतना सोफिस्टिकेटेड या इतना ऑल परवेसिव नहीं था जो आज हो गया है। तब ये कोई फलाना और ये जो है इतना लंबा चौड़ा नहीं था, छोटा सा इदारा तब था। खान जब उसके हेड थे, भुट्टो साहब का अजीम कारनामा है कि उसमें जो उन्होंने पॉलिटिकल विंग एक पैदा किया, वो भी छोटा सा एक वो चूज़ों वाली नर्सरी थी, फैलती फैलती। फिर आप शुक्र अदा करें अफगान जिहाद का कि पैसे आते गए और वो फैलता गया। आजकल फिजिकली इतना वो बढ़ चुका है, तो ये हमने कर दिया है। सियासत उसके ताबे हो गई है, क्योंकि वो एक कोई पिंड का कोई बहुत बड़ा चौधरी हो तो बाकी मुजारे शुजारे पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है अब ये है। इन्होंने गिरफ्तारियों वगैरह का तो जिक्र किया, लेकिन ये रवाज पहले नहीं था कि जिसको चाहा उठा लिया, जिसको चाहा गायब कर दिया। ये इसलिए है कि वो कर सकते हैं। पर यहाँ जो मौजू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये जो हम कहते हैं हक और सदाकत की आवाज़, हक और सदाकत का अलम, हाँ पाकिस्तान में हमेशा बुलंद हुआ है, लेकिन कुछ एहतियात के साथ। एहतियात ऐसे कि रियासत आपकी बनी तो कई चीज़ें जो हैं उस पर राय जनी, लबों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कयामे पाकिस्तान पे
بحث نہ ہو سکتی تھی نہ آج ہو سکتی ہے. جو ہمارے اکابرین ملت تھے ان کے بارے میں آپ تنقیدی جائزہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی اجازت نہ تھی نہ آج ہے. آپ کھولیں تو لوگ کہیں گے اور بھائی اس کو یہ موضوع نہ چھیڑیں, اس پہ ایک اتفاق رائے ہے, اس اتفاق رائے کو نہ آپ کریں. ظاہر ہے اسلام پہ کبھی بات نہیں ہو سکی. آئین ہم نے بنانا تھا, بناتے رہے, ہم ترتیب دیتے رہے قرارداد مقاصد کو, لیکن ہم نے کہا وہ بھی ہم بڑا کارنامہ کر رہے ہیں. چلتے چلتے جو آج کل کا جو معاشرہ ہے 295C کے بارے میں میرا خیال ہے زیادہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی, اور ہم نے بہادر سے بہادر وکلا بھی دیکھے ہیں. جب 295C کا معاملہ ہو تو پیر تھوڑے سے پیچھے آ جاتے ہیں, اور کئی موکلوں کو تو لیگل کاؤنسل ملتا ہی نہیں ہے. اور آج کل جو ہے اداروں پہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی. وہ ہم کہتے ہیں کہ ارتقا ہوا ہے, ہم نام بھی نہیں لے سکتے. ہم جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں ادارے, کبھی کہتے ہیں مقتدرہ, کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. نام وہ نہ لیں. جو لیٹسٹ فرمان جاری ہوا ہے اور وہ کل پرسوں ہوا ہے, پرسوں ترسوں ہوا ہے, تمام ستون صحافت, تمام حق صداقت اور سچائی کے پیامبر جو ہیں ان کو سمن کیا گیا, اور سارے کے سارے وہاں پہ گئے. وہاں پہ جو اب نام میں نہیں لیتا وہ آئے, 2 منٹ کے صرف آئے کہ یہ اب شجرہ ممنوع ہے, فلانا نام نہیں لینا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام یہ حق اور صداقت کے ٹی وی چینل جو ہیں کیسے وہ کیا صراط المستقیم پہ چل پڑے ہیں کہ نام جو ہے کوئی نام ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کل کہا گیا کہ نام نہیں لینا. ہم نے کہا ہم تو پہلے بھی نام نہیں لیتے تھے, ہمارے کئی مہربان ہیں جو پروگراموں میں آتے ہیں, وہ نام لیے بغیر ان کی وہ پوری استعداد پوری نہیں ہوتی, ان سے آپ کہیے گا. تو وہ نہ رہ سکے, انہوں نے نام لیا, اشارے کر کر کے وہاں سے نام کرتے تھے. تو یہ پاکستان کا جو ہے یہ بن چکا ہے. لیکن میں ایک چیز, زیادہ لمبی بات نہیں میں کروں گا, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سن 47 سے یہ تھا یہ تھا یہ تھا, اور جو آج کل ہو رہا ہے بغور اگر ہم دیکھیں تو جس قسم کی ریاست ترتیب 1947 میں ہوئی تھی اس کے یہ پرابلمز اس میں پنہاں تھے. They were part of that structure. جس قسم کی ہماری سو کالڈ فریڈم موومنٹ ہوئی, پولیٹیکلی بڑی ویک تھی, اور ایلیمنٹس اس میں زیادہ پاورفل تھے, بیوروکریٹک ایلیمنٹ پاورفل تھا, ملٹری اتنا نہیں تھا, لیکن سیاستدان تو بالکل پیچھے والے تھے. اور وہ سیاستدان ایسے تھے, ماسوائے چند جو بڑے لیڈر ہیں 1-2, ان کی سوچ ہی بالکل اور قسم کی تھی. جو پنجاب کی روایتی جسے ہم جاگیردارانہ سوچ کہتے ہیں, پرو برٹش, پرو ویسٹ, پرو تابیداری, پرو تھانے داری, پرو ڈی سی شپ, وہ اس قسم کا مزاج ہمارے پنجاب کے اکابرین میں تھا. اور وہی سوچ اس ریاست کی جو ہے وہ سوچ کا حصہ بن گئی. تو پولیٹیکلی تو ہم, مسلم لیگ بڑی ویک تھی اور اس کا وہ کانگریس جیسا تو آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. تو دیز ور پارٹ جو اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ بنا, لیکن بنا اس کے بارے میں اب کتنی بات کی جائے اور کیا اس سے کیا جائے اس کا. لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہم کہتے ہیں, چائنا میں زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا پاکستان میں؟ ایسا سیمینار آپ چائنا میں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. پر وہاں پہ ایک کلیرٹی ہے, وہاں پہ کلیرٹی ہے کہ گائیڈنگ رول معاشرے میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ہے, وہ برملا کہتے ہیں, اور جو اس سوسائٹی کو گائیڈ کرنا ہے, بتانا ہے کہ اس کے ترجیحات کیا ہے, وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کرنا ہے. انڈیویجول خیالات,
इंडिविजुअल विल और डिजायर्स की कोई अहमियत नहीं। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कलेक्टिव आइडियोलॉजी है, एवरीवन मस्ट सबमिट टू इट, ये क्लैरिटी है। और यहां पे कौन सी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है? उठा लें, दालों का राज और ज्यादा आम कर दें, बाकी जो चीजें हो रही हैं बिल्कुल करें, पर यहां पे लीडिंग रोल किसका है? किसको आप माओ ज़ेतुंग मानेंगे कि हाँ ये माओ ज़ेतुंग है, इसके लिए सब कुछ जो हो रहा है जायज है? मुआशरा जो है आज का नहीं 50 साल और मजीद कुर्बानियां देगा। अगर आप कहें कि जी हाँ मैं वैसे नाम एट रैंडम ले रहा हूं, हमारा माओ ज़ेतुंग है और उसकी है, तो ये तो बात चलने वाली नहीं। तो पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है। आप ये जोर जबर ऐसे करते हैं, कुछ बताएं तो सही, आज तो बताएं 75 साल के बाद। और हमारा जो 75 साल जिंदगी है चाइना से ज्यादा है, वो तो 49 से थे, हम 47 से हैं। कि यहां पे क्या करता है, यहां पे कौन सी तरजीहात रियासत की होनी है, लीडिंग रोल किसकी है, वो जो है यहां पे बिल्कुल ब्लैंक और वॉल्यूम है। जो आता है वो अपनी मर्जी करता है। और जिस किस्म का हमने माशरा बना लिया है, जिसमें ऊंच नीच के इतने हैं, हर शहर जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो जो सौखे इलाके हैं, एक जो है बेचारे जो कदीम इलाके हैं, पुराने इलाके हैं। तो उसमें फिर जितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कहूँगा कि काफ़ी है।